أنا عبي حتو نتملكتون نعخاون حدا حتو قمت أم جمريا دحري نفتو ديسكريبشن كاتي نزحز زقربا زرزر من يتحتت الليلس عرسين حتت قصنح من يتحتت الله نتانا مجمريا نتبنا ناي صادقان قبل عليه تግራይ زلو صليت بقفعي مو بزي قارص قفعي نزمنات እንዳقربሉ ዝመፀዩ ተናይ ዘመናት በብ ዘመኑ ዝነበሩ መራሕቲ ተሓተትሉ ኣብዛ ናይ ሕዚ መኸተ ዕንቅፋት ኮይኑ ምቕፃል ጥራሕተ ይኮነስ እስካዕ ሕዚ ጦርነት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክኽፈት ኣለዎ ኢሉ ክኸይድ ከሎ እሞ ነዚ ሰብ እዚኡ ናብ ኣራዊት ተቐይሩ ህዝቢ ትግራይ እናጥፍአ ብዘለሉ ሰብ ኢሎም ትግራይ ክውክል ኢሎም ዝለኣኹ ሰባት ስለ ዝነበሩ ጻድቃን እንዲ ዝሕተተሉስ ቶም ዝለኣኹ እዮም ዝብል ሕቶ እዩ መፅኡ ኢለይ ምናልባሽ ንመልዓለ ኮነና ሓንቲ ቪድዮ ክጋብዝ እሞ ንሳርኢና ድሕሪኡ ናፍቱ ናተይ ዝርዝር ኣቲና ሕቶ የቕሚጠ ሰማዕቲ እውን ኣብ ዩቱብ ትከታተሉና ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ንእሽተለይ ስክሪን ነትን ነብዚ ሒዘያ ዝመፃኹ ብዋትስኣፕን ቴሌግራምን ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ቴሌቭዥን ትከታተሉና እስኪ ንርአያ እዚኣ አገኝ ከሰማሹ የፕሪቶሪያ አይደለም የጅቡቲ ላይ ከፒፒ ለሚደረገው ውይይት የአዲስ አበባ አገዛዝ በወኪላቸው በጀነራል ዮሐንስ መንጋግ በኩል ተገናኘ እኔና ጀነራል መንጋግ ዮሐንስ ከሌሎች ጀነራሎች በበለጠ በቅርብ እንተዋወቃለን በተባበሩት መንግስታት በነበርኩበት ጊዜ እሱ ደግሞ የኢትዮጵያ የፒስኪፒንግ ኃላፊ ስለነበር ብዙ ተመላልሷል በዛው ጓደኝነት አፍርተናል እና እኔ እሱን ስልክ እንደማልመለስ ያውቃል በተለይ በቅርብ የምታውቂው ሰው እንደዛ አይነት ጉድ ሲሰራ ሞር ነው የምትጸየፊውና ሁኔታውን ላስረዳሽ ብዬ ነው እና ሌላ ሰው ጋር ይደውልና እኔ ፍስሐን ማናገር ፈልጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳናገረው ጠይቆኛል ስልኬን ካየ ግን እንደማያነሳ አውቃለሁና ብሎ ነገረ ሰውየው ደወለልኝ እንዴ ሰውየው እኮ ስለ ጤንነቱ ስለ ቤተሰቡ ለማውራት አይደለም ይሄ የሀገር የህዝብ ጉዳይ ነው እንኳን ከሱ ካለቃውም ቢሆን ስልክ ደውላለሁ ትክክል ነው ዝም ብሎ ስልክ ቢደውል ኖሮ ግን አላነሳም ነበር አልኩኝ ደወለልኝ አምሹር ያንቺን ፕሮግራም ሲያዳምጥ ያውቃል ምን እንደተባባል እና ልክ እንደ ጤነኛ ሰው ስለ ባለቤቴ ስለ ልጆቼ ሲጠይቀኝ እባክን ተወኝ በጣም ይሄንን ስልክ ማንሳት በጣም እጄ እየተንቀጠቀ ነው ማዋራህ ያለው በጣም ነው የምትጸየፍ እንደሰው ስለኔ ልጆች ሚስት ከምትጠይቀኝ የትግራይ እናቶች እኔ አንድ ቤተሰብ ነው ያለ ግን የትግራይ ሁሉ ቤተሰብ ነው እናንተ እና እሱን ተው ጉዳይ ንገረኝ ብዬ ትንሽ ኢሞሽናል እና ይሄንን ያልሽው ነገር የተነሳው ምንድነው ይሄ መንግስት ሊገናኛችሁ ይፈልጋል ለአለቆች ያስተላልፍላቸው አለኝ እሺ ጀነራል ጻድቃንን ብትልኩት አለ ይሄ አልቀበለውም አይባልም እንደዛ ጀነራል ጻድቃን ክትልእኽዎ ኣለኩም ኢሉ ዮሐንስ መንጋጊዩ አምባሳደር ፍስሐ ዝነግሮ ዘሎ ሓዙ ኢኹም በደንቢ ሓዙ ካብ መጀመርያ ቃልሲ ጀሚሩ እስካዕ ሕዚ ዘሎ ታሪኹ ከነግረኩም ሰመራይዝ ክንገብሮ እዩ ልክ አንተ በወታደርነት ሌክቸር ላደርግ እንደማልፈልግ ሁሉ በዲፕሎማሲና በድርድር ልትነግረኝ አትችልም በምንም ተአምር ይህንን መልእክት አላስተላልፍም መልእክትህን አስተካክለህን አልኩት ተው አንተ እኮ መልእክቱን ማስተላለፍ ያለብህ አይደለም
እኔ የተራ ኢራንድ ቦይ አለ አይደለም ልክ እንደ ህፃን ልጅ ያሉትን ሄዶ የሚነገር አይደለም ምን እንደማወራ ማውቅ ሰው ነኝ አለቆቼ ደግሞ ተራ መልእክት ሳይሆን ከነምክሩ እንዳይሳሳቱ መልክ እያስያዝኩ ነው በዚህ በማውቃት ትንሽ ጥያቄህን አስተካክለህና ልኡካን ላኩ እንደራደራለን እገሌ ላኩልኝ ግን አይባልም ስለዚህ ሌላ ትርጉምም ሊሰጠው ይችላል ምን ይለኛል ይሄ ሰውዬ በጣም ውጥረት ውስጥ ነው ያለው ሐሳቡ ከቀየረ ተጠያቂ አንተ ነህ ከጻድቃን ውጭ አልደራደርም ብሎ ከዘጋው ገደል ይገባል እንደዛ ብለህ ንገረው እንደዛ ይባላል በነገራችን ላይ ማርያማዊት በዛን ሰዓት ጻድቃንን ላኩልን ሲል አሰራሩ ስህተት ነው እንጂ ሌላ ትርጉም አልሰጠሁትም ማይቢ ሰውየው የተሻለ የፈጠረው ኢሜጅ አለ ሌላ ትርጉም በቃ ለአብይ አህመድ ስለሚሰራ ብዬ ያላሰብኩትን አሁን ልነግርሽ አልችልም ሊሆን ይችላል በዛን ሰዓት ያውቁት ምንድነው ለጻድቃን ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም እንትናን ላኩልን አይባልም አላስተላልፍም አልኩት ይሄ እንግዲህ ትንሽ ኤክስፒሪየንስም ይጠይቃል ከዛ ምን ይለኛል በቃ ይሄንን ነገር አንድ እድል ነው ያለው ካመለጠ አንተ ኋላ ይቆጭሃል አለኝ አይመስለኝም ምክንያት ፈልጋችሁ ካለው መስተቀር ሌላ ትርጉም ነው ያለው እንትና ካልሆነ አልደራደርም አይባልም በአለም ውስጥ ተሰምቶ ታይቶ አይታወቅም እኔም አውቀው አልኩት አንድ አገር ከሌላ ሀገር ሲደራደር የልኡካኑ ዝርዝር ትልክና እባካችሁ እንትናን ብታስቀሩት ለምሳሌ ከአሜሪካ ጋር የምትደራደሪ ከሆነ በሂውማን ራይትስ የሚጠየቅ ባለስልጣን ዴሊጌሽን ውስጥ እንዳይገባ ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ ገና ለገና ግን አቶ ገሌን ነው የምንፈልገው ማለት ስህተት ነው ከየት እንዳመጣ አላውቅም ስለው ጥያቄን አስተካክለ ከመጣ አስተላልፋለሁ አልኩት ብዙም አልቆየም በነገታው ደውሎ እኔ ነኝ የተሳሳትኩት እንጂ እንደዛ ብለህ ለፍስሐ መንገር አልነበረብህም እኛ የተባባልነው ሰውየው አብሯቸው ቢመጣ ጥሩ ነው ብለውኛል አለቆች አለ ጻድቃን በዴሊጌሽን ውስጥ ቢሆንና እኔም አሁንም እንደ ሐሳብ ጻድቃን በዴሊጌሽን ውስጥ እንዲሆን ብታደርጋለህ ይሄ ያንተ ሐሳብ ነው አዎ ያንተ አስተያየት ነው I may drop it or accept ልወስደው ይችላል ልጥለው ይችላል አሰራር ግን እንድታውቁ መፈልገው የአዲስ አበባ መንግስት TPLF ዴሊጌሽን እንዲልክ ጠይቋል ነው የምትለኛል አዎ ተጨማሪ የለውም ሌላው ያንተ አስተያየት ነው አዎ ያንተ አስተያየት ነው ምናልባትም ቁም ነገር አለው ብዬ ከወሰድኩት ወስደዋለሁ አልኩት ይሄ ነው ከዛ በዛን ጊዜ የነበሩ አለቆች ጋር ይህን መልእክት አስተላለፍኩኝ ይህንን ነው እንግዲህ ሰምቻለሁ ምንድነው የምትይኝና ስለዚህ እርሶ ደብረጽዮን ነገሩት ጻድቃንን እንዲልክ በርሶ ትእዛዝ በርሶ ባስተላለፍ ነው ጻድቃን የተናገረው ማለት ነው ወይንስ ለደብረጽዮንም ጻድቃንን እንዲልክ ነግረውታል ማለት ነው አይ እንግዲህ እሱ እኔ ምልሽ ምንድነው ለዶክተር ደብረጽዮን እንደ አንድ የእሱ ተወካይ ያልኩት ምንድነው አዲስ አበባ ጅቡቲ ላይ እንድንገናኝ ልኡካን እንዲያዘጋጁ ተጠይቃቸዋል አልኩት የግል አስተያየት ጨምሬ ከሆነ የግል አስተያየት ነው እዚህ አልጨምር ኦፊሻሊ የተላለፈው መልእክት ይሄ ነው ዶክተር ደብረጽዮንን በዛን ሰዓት ኦፊሻል አልቀረበልንም እንጂ በአሜሪካ በኩልም ተዘጋጁ ተብለናል እና ግን ከአዲስ አበባ እስኪመጣ ነበር የምንጠብቀው እንዘጋጃለን አለ ጻድቃንን ላክልን እንደተባለም ሰምቻለሁ ለደብረጽዮንም ከአሜሪካ ተደውሎ ጻድቃንን ላክልን እንዳሉት ዶክተር ደብረጽዮንን ጠይቀው ጠይቄዋለሁ እዛ ብሎኛል እንደጠየቁት እኔ ግን ያልኩሽ ምንድነው አንደኛ አሁን እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሰች እንደ ሃንድሳይት ለምን እንደዛሉ ሊባል ይችላል እኔ ግን ሌላ ሐሳብ ይኑረው ጻድቃን የነሱ ሰዎች ይሁን ወይም የተሻለ ሰው ነው ብለው ይሁን እንደዛ ብለው መጠየቃቸው ግን አማተር ናቸው ነው ያልኩት ጭራሽ አይባልም አሁን ነገርኩት ጥሩ I think አኽልና እዩ ሕዚ ክልተ ነገር ኢና ሒዝና ዘለና ሓደ ወዲ ንሄ ጽሕፈው እዚ ሓደ ፓፔት እስካ ሕዚ
زي تغيره بناي صادقان افت صحف يري له خمسه عينت ناي دنقرنا شاف مسليو كتصحف تخليخا كاو يخا تحلف زي تخل امبر ግን صادقان هيت طرح يكونن زلون ህዝቢ ትግራይ ብህይወቱ እንዳሃለዎ صادقان ትግራይ ሙልጭ ኢላ ክጠፍእ ሕዝውን ይሰርሕ ኣሎ እዩ ኢሞሽን ኣይኮነን ተግባር በተግባር ዝተገበረ ይዛረብ ዘሎ አምባሳደር ፍስሐ ማለት ኢትዮጵያ ወኪሉ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ንዘመናት ዝሰርሐ ዲፕሎማት እዩ ስለ ድርድር ዝፈልጥ ዲፕሎማት እዩ ናይ ዲፕሎማሲ ጉልላት ካብ ትብሎም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ቦት ግዜ ሓደ እዩ ሓደ ነፍቲ ቅድሚት ዘሎን ኢልካ ተቀምጦ እዩ ኣነ ንባዕለይ እውን ኣሳሓይትኒ ነይሩ ይዝብል ግን ሕዚ ኮይኑ ክሓስቦ ከሎ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብደንብ ከም ዝረኣዮ እዩ ሓደ ኣነ ዝተረዳእኒ እንታይ መሲልካ ሓደ ክንወስዶ ዘለና መን ይተሓተተሉ ዝብል እውን ዘቕመጥክዎ መን ይኽሕተት ዘለዎ እዚ ዝብል ዘቕመጥክዎ ህዝቢ እውን ክሪኦ እቶም ሰደድቲ ድዮም ክሕተቱ ዘለዎም ጻድቃን ከም ሰብ ክቁፀር ትግራዋይ እዩ ምንም ክንገብሮ ይንኽእልን ግን ከም ሰብ ከም ተደራዳራይ ትግራይ ክውክል ከም ዝኽእል ሓደ ኣመራርሓ ክቁፀር ገይሮም ዝለኣኽዎ ሰባት እሞ እንዳፈለጡ ታሪኹ ምክንያቱ ይተረፍ ደንሶም ኣነ እውን ዝፈልጦ ሕዚ ከቕርብ ሓደ ክልተ ኢለ እዚ እንዳፈለጡ እሞ ከዓ ተመልከት ሕዚ ኣምባሳደር ዝበለ ማርያማዊት እውን ዝወሰኸቶ ብክልተ መንገዲ ጻድቃን ክስደድ ኣብይ ኣሕመድ ሞኪሩ ሓደ ብዮሃንስ ገብረ መስቀል ዮሃንስ መንጋግ ኣቢሉ ዮሃንስ መንጋግ መተሓባበር ኮይኑ ጻድቃን ንክኸይድ ታስዋይ ሕዚ ሓቢሮም ዝሰርሑ እኒአው ትሪኦ ኣለኻ ጻድቃን ንክኸይድ ኣብይ ኣሕመድ ይደልየኩም ኣሎ ኢሉ መቀባበል ኮይኑ ብሪጅ ኮይኑ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣገልጊሉ ብኣምባሳደር ፍስሐ ቦቱ ዝፈልጦ ሓቢሮም ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ስለ ዝፋለጡ ብኦቢሉ ንክመፅእ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ ዮሃንስ መንጋግ ንኣምባሳደር ፍስሐ ጻድቃን ክምደበሉ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝደሊ ነጊርዎ ኣሎ ኣምባሳደር እውን ከምዚ ኣይሎምን ኢሎ ውፅሕሉ ሓደ ንእሽትለ እንደይ ትግምትን ኢኻ ምሰባት እዚኦም ከም ዝኽብሉ ከለዉ እንታይ እዩ ዘለዎ ብድሕሪኡ ኢልካስ ምግማት ንምንታይ ኣወዮም ንድሕሪት ተመሊሶም ጻድቃን ዝገብሮ ዝነበረ ምግማት ንምንታይ ኣወዮም ዝብል ምሕሳብ መድለየ ነይሩ ካልኣይ ኣሜሪካውያን እውን ከምኡ ኢሎም ከም ምዃኑ ዶክተር ደብረፅዮን ነጊራትና ኣላ ኣሜሪካውያን እውን ከምኡ ክብሉ ከለዉ ምግማት ኣድላይ ነይሩ ኣነ ክቆፅር እየ ሕዚ እዚዩ ካብ ብፆቱ ዝኣከብክዎ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ዝሰማዕ ኩሉ ንነዘ ዝኣከብክዎን እየን ቁፅሪ ሓደ ጻድቃን ኣብ ሰብዓታት የርሽን ከም ዝነበረ ተጋደልቲ የርሽን ከም ዝነበረ ዘረሸኖም ምስ ጆቤ ዘራኸቦም ጆቤ ኣብዚ ናይ ባሪሾመንተ ኮይኑ እትዩ ሰዳዲ ኮይኑ ኣዛዚ ኮይኑ ተጋደልቲ ከም ዘረሸነ ሓደ ኣብ ሪጅን 3 ዝተቀየሞም ሪጅን 3 ናይ ሓየሎም ኣቺቭመንትስ ስለ ዘበላሸወ ኣብኡ ዝተቀየሞም ተጋደልቲ ርሽን ከም ዝነበረ ካብኣ ዘምለጠ ሓደ ሰብ ብኣካል ዘሎ ብሂወት ዘሎ ንእከለ ኣረሽንዎም ኢሉ ዝርዝር ይውንሉ ጻድቃን ማለት እዚዩ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ምስ ብስራ ተማረ ኮይኑ እውን ከምዚ ዓይነት ካልኣይ ከም ዝፈፀመ እዚዩ ዓደም ሓራም ዝተሳገሩ እንተይተረፈ ካልኣይ ዝፈፀሞ እውን ከም ምዃኑ ኣብ ሪጅን 3 ኣብ ልዕሊ ሓየሎም ኮንስፓየር ዝገበረ ሰብ ምዃኑ ሕዚ ጣዕሳ ድዩ ካሊእ ንወዲ ሓየሎም ይጓሉ ሂውዋ ማለት ባእስ እንተሃልዩ ከምኡ ጌርካ ኢኻ ትተዓረቕ ነሱ ፅቡቕ እዩ ድሓን እቶም ቆልዑ እውን ናይ ጻድቃን ግብረእከ ሓሊፉ ክጎድኦም ኣይደልን ኣነ ይራኸብን ግን ኣብ ልዕሊ ሓየሎም ኮንስፓየር ካብ ዝገበሩ ሰባት ሓደ እዩ ኣብ ቅትለት ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሓየሎም ናብ ፖዚሽን ዝበሃል ከይቐርብ ጻድቃን ናብ ፖዚሽን ዝወፀሉ እንተሎ መለስ እውን ባዕሉ ዝሕመየሉ ስየን መለስን ጻድቃንን ተማኺሮም ዝገበርዎ እዩ እዚኣ ኣብ ሪጅን 3 ኣዋሪዱና ዝብል ቀይሚ ከም ዘለዎም ከመይ እዩ ሓየሎም ጨርጨረ ፅዲፍዎም ንደርጊ ድሕሪኡ ናብ ማእኸል ተሳሒቡ ምስ ጀብሃ ውግእ ስለ ዘሎ ተባሂሉ በልምባር ኮሚሳር ስለ ዝነበረ ኮሚሳር ይምርሓየ ተባሂሉ ጻድቃን እዩ ኮሚሳር ነይሩ እቲ ሪጅን ዝምርሕ ዝነበረ ስየ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ጻድቃን ወታደራዊ መራሒ ኮይኑ ምስ ተሾመ
تايو غوغونا بلع خاد انا بيديم رغونا ستي خانا بي زول ورايا ود ورده ونو نيريو ريجمنت مرحبي لحرسه كان صحيبهم من الناس يمس مصو تغادل كلهم كوريوم تناديدوم بخيوم اخيبا يتاكل توهيلو كونفرنس تغيرو ملس زلو سيه زلو صدقان زلو تاكيوم اندهلو حيلم تملس توهيلو بسبحات مليسمو تمليسنا ساعتو اب حزن زنبره تغارا لاي ناو كورو تغيرو دحر ندوم ملس 77 عام تمرت تلعل انت يلمس كم سراوي تلعيلو ابلعلي ودابنا ابلعلي قالسنا حدث كوسنلو ناب زخلل درجه يخدلو بوبوليزم يوزعلو يلوم حيلم زغمغم لي دحريو حيلم بهوت اندهالو ايماجين حيلم بهوت اندهالو يصادقان يتماجرشم كوي بتسحتت نايت ودب امونغوز نبره مرشنتي امونغوز نبره ناي سلطان قددم كل زيو صريغوم نعين مني مچون نزبل سحتت قصر حده 83 مسعاتو يتماجرشم كون زغبو سب زي مغباروم يسو صقم زبل امنت لن 83 صريحهم او 10 عامت مفنقله منغست موكيو 93 تما مفنقله منغستي انا يكونكون اليا مقالستم بعلو برجوا نيرنا بقى يلو نتا مفنقله منغستي سامورا يخشفوا تن اير تصعينن وبو تصعينن كوماندو تصعينن زمصا زنبرا بيت منغست خحزا خحزو مالتي اتو ايربورت ام نفس سوليلو انت يترفه سامورا يو افشلو وازبلا بعلو ناي برجوا خنوصدينا 2013 كمص خلت الاخ حيزو خمز مصون يجلص يبرجوا بعد حالو خفيقوم كم زنبر كل قطمه بيلنا نفلط نيرنا يزبل مريو طعنا حيز اي اتون تግራዋይ ኮይኑ ናፍቱ ውጋ ያተውን ተሲአይ ተስፒፒ ተስልጣን ድልየት ደማሚር ያድዩ ተመልከት አታከመ ዘለን ቆሰብ ነዚ ዘይ ምስጋኒዩ ዝቀብልትናይ መፈንቅለ መንግስቱን ዘቃልዑንሲ ሰለስቲ እንተን ሕዚ አምባሳደር ዝነገረና ታخت ገብሩ ሒስኩም መጸኒዕኹም የዙላ አነን አምባሳደር ሕዚ ሰለስተ ዓመት ገርና ኣለና ኢማጂን ተናይ መጀመሪያ ድርድር ጻድቃን ይምጻ ኢሉ ወሳንስ አብይ አህመድ ይዙለና ዘሎ አብይ አህመድ ዝወሰኑ እዮም ተደራዳሪ ሰዲዶም እዚ ኩሉ ጉዳጉድ ሕዝብ በጽሐና ዘሎ ሽዑ ዘይምርአይ ኢኒሩ ማለት ናይ ሲአይኤ ከም ዝነበረ አሜሪካውያን ንደብረጽዮን ከም ዝነገርዎ ነጊሮም ንዓንተ ወይ ይብለካሎ ሲአይኤ ናይ ፒፒ ከም ዝነበረ ዮሐንስ ገብረ መስቀል ከም ተዛረበ ይብለካሎ ብርጅዋ ሕዚ ኦኬ ናይ ባዕሉ ስልጣን ድልየት ከም ዝነበሩ ከዓምንም ካሊእ ነገር የድልዮን ስልጣን ደልዩ ወድ 80 ዓመት ሕዚ ኸርተት ዘብላ ዘሎ ማዓት ቆልዑ ማዓት መናእሰይ ዘበላሾ ዘሎ ንቐጽል ልስማዕ እዩ حدا سنت يقولي كوتي لك كلاشين حزب تواقي كلاشين حزب كويت تتواتر كلاشين زي وقع وي مرح خوين دا زي مرح فتوقوني ينور اقرني ودور لك لا علوا يا مرارح خوين نقول يقطت ينيرو حنت تبال مرارح هذا يقطت اندياو يعنكف ينيرو يقطت الدحري انا زي مسقنو قعد الدحر ودور لنا تقط خدي زي حلوك خليه أسنا من يزمرح لي رتلكم ما توجود ولا يزمرح لي ودورن عامل خوي كلتا شحن عثرت كلتن ديوم توديوم تو مرار حاول ناي تقرا توقي مصم لو مستفلته صادقان كفتو دا بنسينا كم مرة يفت ما خطأتيو يزبحل كمسي ني ايو نو الله ايو وصرنا احنا بزيد نتواقع انا عقب ساعات ما اقسم لي رمس ودورد اقسم لي احنا عقب ساعات نتواقع انا زي يسلخ لها مالتي على تشعت حدار كنت عشان 10 سنين نتواقع انا بس سو اقسم لي رمس ودورد فهمتك قلنا من ايام رحت قداي نظر ما راح نير الكاد الدحري تمزمور حلو مقعزن ممرحن النويني ننويني زعقفوا نبركو يا عبي وزعم زي كوف تلفزيون سمعوا وتخونوا سلطان كحز كلها شروح نساء زي عينير تودي احنا نمجمر يا زي ندكتور دبرصيون كيد نسودان انا خمر حوز بلا
نود مدهنن جنرال تادسن كفبيلا أنا مرحبكم إتماجر سلزنوركم خلبله زي بولو نجارين برنا يزود زي سلطان نخح زي مقرين برن قبل عليه حزب تግራይ ዘሎ ወጽልኢት ማ ንሕና ይኮናን በዓል ተስፋይ ንጉስውን ተረዲኦም መኳዝ ካሊ ተአምር ይውሉ ጻድቃን ንሱ እዩ ናተይ ሕተ ግን እዚ ሰብ እዚ እንዳፈለጥዎ ካብ 2013 እስከ 2015 ዝነበረ ኮንስፓይረሲ ባዕሉ እኹል ነይሩ ነዚ ወዲ እዚስ እንታይ ክገብሩ ናብኡ ሰደዱልና ዝብል መን ይተሓተት ሕዚ ዝብል ይትሕቶይ ኣነ እቶም ዝሰዱ ይተሓተት ምክንያቱ ፈልጥዎ እዮም 93 ዝገበሮ 83 ዝገበሮ 77 ዝገበሮ ካብ 77 ቀዲሙ ዝነበረ ኮንስፓይረሲ ዝኩሉ እንዳፈለጡ ንምንታይ ብሊዕሙና ዝብል ተሓተት ትኾን ኣለዎም እዩ ናባኻ ክመጽእ ናይ ተስፋይ ግን ሕዝቡን ክደግመሎም ኣነ ተስፋይ እንድሕር ተረዲኡ ወኩሉ ሰብ ክርድኦ ኢለ ስለ ዝኣምን أو يبغى كم تخيل ودي يجي يبلك هاي قصو كنا نركض ودي يبلك حس بتاتنا ما إحنا نهلنا يبال أنا أبوي وأنا أبوي نفسه هاي يبال نفسي محرر شو يا أبوي السم لله خلق العلوم ده أنا أبوي يكون إني خلي حد سألك أنا أبونا يبال ده أنا أبوي يكون يسألك ندوك يا أبو هفلت أيوة ترايا تقرأوا إني تقفلتنا ترجع عندنا أنا كل ما يقولك هاي بتعمي صوت ولو حزن ولو قلو ولو نوت أني توما تقرأ إلى اللو لك الله أبزي ولا اللو أبزي للو بزي ساعد كان أب تقرأوا إلى اللو ليت نقرأ كذا فط اللوز همي بلد إني في حين سكت كعيد نعيسي أسر ليل ومن فدان أسر ليل أنا كل من أمسك أمريكا شعبي أقتل لي يوم أنا يمسير واحد شعبي هم تفرق في دولي خايلي هاي نهزي تقرأ تتكمل لامبر أي دولي خايلي أنا أقرأك هذه يا أغلى النايم قبل عليه تقرأ زلو وصليت نسي تراينا خم مجمريا تعيزة سبزي نفس الآن كم صوغ خلو كم مجمريا معلتي مقام جميرة ميكي زو أباي بالعلي تغير زنبرة تريونير anyway أنا ماني تحتاتي تحتاي ماني تحتات دورس يوم دي تحتات ويس أركاني تحتات اللاب زاناي عزي بتعمي مالت كابس أركان العلي توم نعو نس أركان سبيلهم صلي توب العلي حزب زلو وصلي تندافلت وسبيلهم سددو حتى تلوون بهالي تايت بلوزيو سمعتون كتاعتون ترى لهم كأم تقولكم إيه تالينك بليز اتوا حسابكم هاو كسل ميك واحد ما أبي ما تجمع هاي هوي تا إنترنت لما أنت قصري حلا مثلا مهنياتوس نسب عايز سي نا أمريكا زمالا نسول زنبرة واشنطن دي سي أبنا دكتور تكا ركبنا غير بغيرو مس أمريكا CIA تاي حبريتان تاي إنفورميشن يحلف نيرو مسن مايك هامر ناي إيست أفريكا ويدما تقرن أفريكا أنبي غيرو مزنورو مايك هامر مسانا شعو نسعر لنا إنا نكره روزيو من هنا ستيت ديبارتمنت بزوم أخوان ناس أوعنا سكرتير بلينكن ونكيد أخنا وصلت لنا ريخ حيزي مستناي انت أي مسؤول له وزيس مزركاس أفتن أنا زهونا زنور ريبورت تي سكرتيري ستيت ناي ستيت ديبارتمنت أمريكا وجو داي منستر مالته أي بيجي نيجيريا قريتها تشرحس زيس أكل ندخلته أنا حتى حدث كان يركع مني تحتات يركع تحتات بناتي عيني مني مسلكا ثم مرحت ناي تقراي ثم أما خرت ناي مرحتي أنا أمباسادر فسا خبرة لني بحدث على سنعنا بطعمي دفاريو تنكر رأيو أنا بحق إيزك علس بسرون
أنا نسنون بأكلون سلنا فعلت أفتي قارس جزيس نجارات العلكة بق discussion honest لخوين إذا من اللسان زراد أمسخة أبزيجن نهزة تقرأي كحيدمو تمناتنا هزة تقرأي تخيدو كم زي عينة مسألة شيطان ندافلتو تلعل 10 مليون هزة تقرأي ليو زبلتس ناي ولكيኦም ፀገማት የምናልባት ምስ ኣሜሪካ ሲአይኤ ስለ ዝራኸብ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረ ልኡኽ ናይ ብልፅግና ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጥና ሲአይኤ ተቐሚጦም ድሮናት ክወቕዓ እንተለዋ ጌታቸውን ጻድቃንን ዘለዎ ቦታ ከይወቕዓ ጋይድል ዝግበር ነበረ ብልፅግና ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅቶ ጻድቃን ንትግራይ ክቃለስ ዘይኮነስ ክስልልና መራሕቲ ትግራይ ከርሽን ይመፅዩ ከውግዝ ይመፅዩ ሰራዊት መራሕቲ ትግራይን ፖለቲካ መራሕቲ ሕወሓት ናይ ትግራይን ከርሽን ይመፅዩ ኣብዚ ግን ክንርስዖ ዘይብልና ስኢና እንዲና መዓት ጀጋኑ መዓት ጀጋኑ ብለካ ተለኹ መራሕቲ ጥራይ ኣይኮነን ስኢና መናእሰይ ድምፂ ጥይት ሰሚዖም ዘይፈልጡ ካብ 2 እስካብ 5 ጥይት ተኩሶም ታንክታት ዝማረኹ መጨረሹ ግን ሂወቶም ዝሰኣኑ ጨካን ምዃኑ ጻድቃንስ መራሕትና ለካስ ይፈልጡ ነይሮም እዮም አንጻርና መንዋር ጻድቃንስ ለካ መራሕትና ይፈልጡ ነይሮም እዮም መራሕትና ግን ሃይል ሓወይ ሸዊዶምና ሶት ዝሕተት ኣካል ኦፍ ኮርስ ጻድቃን ቁፅሪ ሓደ ንሕና ብሂወት እንደልዮ ኣብ ሰዓት እዚ ከምዚ ክርኢ ኣለኹ ኣነ ጻድቃን ብሂወት እንደልዮ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ኣብ ቅድሚ ኣብ ፍርዲ ትግራይ በግባቡ ግቡእ ንኽረክብ መራሕቲ ትግራይ ግን ሓላፍነት ኣለዎም መሪሕነት እኮ ሃይለይ ስኢልካ እንዳጋጣሚ ትረኽቦ ዕድል ኣይኮነን መስዋዕቲ ዋጋ ዝኸፈለሉ ክብሪ ሓላፍነት ወሲድካ ብደንብ ጌርካ በግባብ ክትመርሕ ኣብቲ ጌጋታት ምክርታት ናይ ተመለው ዝበሃል በላሓት ዘማኽሩካ ሰባት ተቐሚጥካ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ሰባት ዋ እቲ ኣብቲ በረኻ እንዳሃለው ትዝበልካዮ ንደብረፅዮን ንሱዳን ኪድ ማለቱ ኢማጂን ኣፍተር ወታደራዊ ቃልሲ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ዝነበረ ጀኖሳይዳል ኩናት ጻድቃን ኣብቲ ናይ ወታደራዊ መሪሕነት ተዝነብር ነይሩሲ እንመን ከመረሸነ ነይሩ እንቶም መራሕቲ ተይልካ ንኒ ወዲ ወረደ ንኒ ምግበ ንኒ ጆን መዲድ ቶም ቀንዲ ጀነራላት ትግራይ ብዘይካ ቶም ክሒዶም ሒዙ ስርኦም ፈቲሖም ኢዶም ሂቦም ተማሪኾም ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ሕድሕዶም ጀነራላት ትግራይ ሕድሕዶም ይደካ ኣለኹ ከምኡውን ፖለቲካ መራሕቲ ትግራይ ካብ ደብረፅዮን ጀሚርካ ሕድሕዶም ትግራይ ተሪፎም ትግራይ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ዕድል ተዝረክብ ኣብቲ ኣመራርሓ ወታደራዊ ተዝነብር መቐንፀሎም ነይሩ ኩሎም ብድሮን ዘይኮነስ ብባዕሉ ውሽጣ ውሽጢ ኣዋፊሩ ኣብቲ ውግእ ግን ትፅቡቕነቱ ዝሓውና በጅዋ ዝበለና ትክክለኛ ገሊፅዎ ንዚዩ መራሒ ተባሂሉ ግን ንዚ ሰብ እዚ ማለት መራሕቲ ግቡእ እንድዩ ግን ንዚዩ ንባዕል መራሒ ተባሂሉስ ዋጋ ተኸፊልዎ ትግራይ ከዓ ዓጀብቲ ማለት እየ ዋጋ ከፊሎም መናእሰይ ኣዶታት ትግራይ ዋጋ ከፊልዎ ንሰብኣይ እዚ ሒዝታይ መፅኡ ኢሎ ይመስለካ ካብዚ مسكوت كسفت فيس زولو لزنبرة ساعات تيشيرت نسون ጌታቸው እናሰርሑ ዝኸዱ ነበሩሲ ፀጥታ ትግራይ ንዓና ይምሳና ኢሎም ምስ ከይደ ካብ መቐለኒ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ዘካየድዎ ሓተ ደራሽ ተኣሽም ነራ ዋጭዋጭ ነራ ቀፂሎም ኣገይሮም ነኽሱም ዝኸዱላ ተስታውሲኻ ጋቢ ኣይተዋሃብኩን ኢሉ ዝፍኽፍኽ ዝበለላ እዎ بتعمل كويس كم مكان أنا بحكي لك الياس أفتي تمالي سندي ده حنا شعو هيس أب زخون حدا تناجيتها شو قدم رايون قدم واحد قالون أو نيرة ترايس أو سلف تاعهم تصادف هيس ترى عين يرشعو هنا تزجر مكاس تي برجو حاونا زجور صوص إتي نايسلت أن دليوتوس لك على هو كمين ناقبر من إسينا جزية خاين نعمرح ميكي داسبرا نعقتنا مقالة أخيبا ميكي نعنام داتك دا واشنطن دي سي أركاني متصلو نعو من أسي بقى جزيوكم يهدون صبوكم صاريكم داسبرا من أسي
أتا مالتس كم أبي مي تاناي ناي حاونا زي تسفاي نقصه تسفاي نقصه تنقحلو نصارك أنس مرحت تقرايس انت ايخن كوينكو مزبل أنا نتوم مرحتي زلن حتو بتعمي أنا أمباسادر في الساعة ساس قدوم انت اخي قبل حزمة تقوميت زخلو زيو 3 عامات الفرق عنكو غيرنا وعلم فيكتوريا خالص فرم هاي الحوي 3 عامات الفرق عن تزربا قدمت وعلم فيكتوريا يزبلنا زلكم سو لعلي 3 عامات الفرق عن إذا مش ترزيو نحنا كو هاي ليه مالت نسخة بيوت كامت يومخا حاسي خازو ولو خاسوات ونلو دحان سوم نقدفو مالت أو كلمة خاطئ أشبه يمثل أنا نوع عليهم كو هاي الحوي ودك أي قديفة هيوتي تغيروا مس دايسبرا تግራይ ዝተቃለስና ያቃልሲ ፍሳስ ገረም በዓለም ሳና ኮይኑ ነፍስ ቃልሲ ከምዚያ ፀገምን ንምንታይ ዳና ንሕና ዝኩሉ ናተፀረፍና ናተበልና ዝንቃለሱ ዘለና ቃልሲ ዳ እንታይ ትርጉሙ ማለት ንሕና we trust in them by the way ማለት ነኦም እምነት ስለ ዘሕደርና መራሕትና ስለ ዝኾኑ እቲ chain of command ሓላፍነት ዝወስድ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ብልፅግናስ نأكل إيه أفتح مدردار زدليل الحر نافشو مصوع عن حجميرو با حدا فساس قدام كم زور كايو امباسادور يو كانت امباسادرات ون نيروم نايو تو امباسادرات إخا نافت نيغوشيشن عقم زلوهم تمصن بر أب ميدا أبرخان دهالخا نسخ مرح نسو ندبرزين كيدوس أخمر حنتك عند ليكان ناولن دهالوي أزين نافولتن دهالو باي ذا واي ولاتي مسمر نايتقراي سلكي تقوريص دهالو مشتر يكون نجي كنغرا كادو نيروم ناقويم انا ون نسلام سكركوس بعلم اني في سامانجس ناي تصتا مرحتنيو ابديت كوي وهاب نيروم كم سن في سامانجس مسني فساس قدم امباسادرا سيستم كونير يشو تديتوري اي كولونيه تزبط ግን مس قدمتي ناي ናብ ድርድር ምታውናው ወሲ ትመስመር ሙሉ ዋላ ተቋራረፀ ነይሩ እዩ ወይስ ሚንስ ይብለካ ትዲቸሩ አትወይ ደን ምክንያቱ ናብ ካልእ ስለ ዝኸይንሱ በሐፂሩ ግን ይብለካ ኣለኹ ገስታውስ ያነው علي አምባሳደር ፍሳስ ከዶም ኣብ ሱዳን ተለኹውን ኣውጊዕና ኢና ዝኾነ ነገር ፍሳውን እንዳጋጣሚ ኣብ ካርቱሙን በሓደ ምስ ሳማንጅ ተወሰነ ማዕልቲ ነርና ኢና በሓደ ቅድሚ ገዳሪፍ ቅድሚ ሓሸዋ ናብ ካልእ ናፍቲ ሰራዊትና እውን ዝደራጀወሉ ዝነበረ ቅድሚ ምእታወይ أوجئنا أنا مس فساس قدر أمباسادر فساس. So أنت عايز لك هذا اللي خصي 3 عامات 3 عامات شو ما نتوقع عند غير اللوز نجرزو. So إذا أكل عامات هاد مش تر زنجرزو نمنت عينا don't we have the right to know؟ نحن right يبلنا إن هاي الحوي تجارب يكون لنا نمت عينا نك أرزلنا نمت عيدي محواتنا دم في السيستم نمت عيدي محواتنا قصيدة نمت عيدي محواتنا تسويهم نمت عيدي هزنا مكراس أي وليو هرب سرو خير خايز بل إذن جرزيو أنا زجر مكان تابيد زرع خاصي ملي أول الأخوان ملامحات بهندبت حدا حونا سرير لي بوشتي ناري هو عندنا ندياوس أخواني حاجة اللي كان نركع لايم متهونس دنجيس أي أنا على حق مخانس حق إيه باي زوي أنا أمر كل يوم جمعتها فلا زيو conspiracy theories بهذا الأمريكا وين زي سوي conspiracy ينبر حق خوني فني قلت ساس قدم مخانس مسادر مخانس هوس بسرس مارد زي حساب زي تجبر زي تزرب زي زار سوي جن حزو وخافي المقمات وسكاب حيز جن أنا قالت يوم تحاصرني حلافنا تحت هذا جن زين إحنا حلافنا توصينا نهزبنا كنبرح نكلنا مالت إذا حلافنا تزي كبيديو يردان يو مشترات تواهيلو ونس زي مشتري كنا زي كله نازروبنا نسخاكو كنديخا توعخا نجيتاچو نصادقان يطفون አለው ይልካ ጎስጓስ በመጓርካስ ክንደይ በትር እዩ ኢለ ዝባንካ ክንደይ ሰብ ይሆ ይልኳ ንሃይለ ቁተርዎ ከተባሂልካ ክርስቲያን ኣሎ ሃይለ ቀተር ኣሎ ቁረጽ ኣሎ ታይ ስለ ዝገበርካ ኣቀድመ ቢልካ ስለ ዝነቀሓ ኣሎ
وانا I have no idea to this extent ناي مالت at least نسخاس direct لنواخاونس تزنبر مچم فطار امبر سب يطفن دي سب خمس دولي ومالت فطار تيدو እዩ ግንስ ብጣዕሚ ሃይለ ሓወይ መራሕትና ኣብዚ ብጣዕሚ ዓብይ በደል ሰሪሖም ንህዝብና ዓብይ በደል ሰሪሖም ሆፕፉሊ ይቅረይታ ሓቲቶም እዚ ነገር እዚሁ ሒዝውን ኣብ ሱር ዘርጊሑ ናይ ጻድቃን ኣብ ትግራይ ኩሉ ፀገማት ዘምፅልና ዘለው ኣብ ተፈላለየ መሓውራት ተዘርጊሖም ባይታ ዘለው ነዚኣቶም ሱር ሒዝውን ሕድሕዶም ኣሪኻ ስጉምትን ሕዘይ ተወሲድዎም እቲ ዓወት ናይ ቃልስና ተወሳኺ ዕንቅፋት እዮም ዝኾኑና ሰዚ ንፅር ኮይኑ ኣሎ ብሓፂሩ ክድምድመልካ ኣና ከም ክትምልሳታ ተዓድል ሸዊት ቢቶ ዝበለና ኣብ ቀረባ ግዜ ኢንተርቪው ናይ ተስፋይ ንጉሰ ሰማዕናዮ ካብ ንስ ኩሉ ዝዓበየ ግን ናይ ኣምባሳደር ፍስሓ ኢንተርቪው ናይ ደብረፅዮን ሕማቃት ዝኩሉ ተንኮላት ሽርሕታት ናይ ኣሜሪካ ደው ኢሎም ንፃድቃን ክትሰድዎ ኣለኩም ኢሎም እንደገናስ ንሱ ጥራይ ኮይኮን ሃይለ ውዕል ቪክቶርያ ምስዳ ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ውዕል ቪክቶርያ እዚ እናፈለጡ ዶክተር ደብረፅዮን ንሕና ዳያስፖራ እውን ብጂኤስኤስ ውክልና ኣፍልጦ ጋና ዘይሃቡና ተወሰኑ ሰባት ብምሽጥር ገይሮም ክሰድዎ እንተለው ና ደብረፅዮን ሽዑሲ ስጋኣት ኣለኒ ኢሉስ ናፍቲ ምክትል እውንስ ክቅበሎ ሰይነበረ ክነግረካ ምክንያቱ ዝኩሉ ሻጥር እናፈለጠ እናሓለወ ናፍቲ ምክትል ግዜያዊ ምሕዳር ተቐባልነት ገይሩ ምእታው ኣነ እዚ ደብረፅዮን ሆፕፉሊ ንህዝቢ ትግራይ ይቕረይ ተሓቲቱ ከምዚያት ነገር ከይቕፅል ሒዙን እኳ ተም ትሽዓተ ኣብቲ ባይታ ንውንስን እዩ ዝመርሖም በዓሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣይኮነን ኣብዚያት እዚ ዝኣክል ክፍተት ክትገብር ተለካ ከም መሪሕነት ንኣነ ሓደጋ እዩ ዝወቅስ ዘለኹ ግን ስለ መሪር ስለ ዝኾነ ሃይለ ሓወይ መስዋዕቲ ዋጋ እዮም ኣኽፊሎም ናዞም ሰባት እዚ ጻድቃን ዝበሃል ሸይጣን ዋጋ ኣኽፊልዋ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ነዶ ትግራይ ነቦ ትግራይ ንዳያስፖራ ትግራይ ንኩልና ዋጋ ዘኽፈለና ሰብኣይ መራሕትና እናፈለጡ ኣቐዲሞም ንህዝቢ ትግራይ ከየፍልጡ ከም ቁጠባ ድዩ ከም ገለ ሒዞም ኣብ ውሽጦም ንባዕሎም የመናልባት ከቢድ ይነብር ኦፍኮርስ ኣብ መሪሕነት ኮይንካ ብዙሕ ነገር ጥንቅቕና ኣልካ እዩ ግን እዚዩ ዝተሓዝ ጉዳይ ኣይነበረና ኣብቲ ሓታትነት ግን ህዝቢ ትግራይ በዓል ንክፈርድ ናተይ ርእቶ እየ ዝህብ ዘለኹ ያ እንታይ መሲልካ ብርግፅ ይሕምም እንድዩ ግን ገሊኡ ሕልፊ ትግራዋይነት ስለ ዘለዎ ይኮነ እንዳተቃለሰ ፀኒሑ ኣነ ባይዘወይ ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ንሳቶም ዝፈልጥዎ ኣነ እውን ብዝኾነ መንገዲ ዝፈልጦ ሓበሬታ ስለ ዝነበረ እዩ ዝኩሉ ቃልሲ ሎሚ ኣውፅኦሞ ስለ ዘለው ድሓን ከውፅእ እያ ኣነ እውን ንእሽተን ናይ ጀነራል ጻድቃን ንደብረፅዮን ንሱዳን ኪድ ማለት በዛ ሚድያ እዚኣ እንዲና ኣውፂና ናይ መጀመርያ ተመረዳእት ሓላፍነት ወሲደ ግደፍ እውን ኢሎምን እዮም ኣይተውፃዮ እውን ኢሎም እዮም ኣነ ከውፃእ ሓላፍነት ወሲደ ከውፃየ ኢለ ኣውፅየ ብዙሕ ሰብ ተቐባቢልዎ ዘይኣመነ እውን ነይሩ ብዙሕ ነገር ነይሩ እንታይ ነይሩ ይመስለካ ሕዚ ህዝቢ ይፍለጥ ኣነ እውን ክወስኸሉ ነዝዩ ቅድሚቱ ንደብረፅዮን ከምዚ ኢልዎ ዝብል ሓበሬታ ንዓይ ዝበፅሓን ሓበሬታ እንታይ እዩ ነይሩ ጻድቃንን ጌታቸውን እተን ሒዞሞን ዝነበሩ ናይ ሳተላይት ስልኪ ካሊእ ነገር ተረኺብዎን ዝብል እዩ ነይሩ ማለት ከውግዕዎም ዘይግብኦም ሰባት የውግዑ ምንባሮም ኢንተሊጀንስ ይበፅሖም እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ኦረዲ ፀገም የብለይን ኣነ ብመርትዖ ደግፌ እየ ዝነግረኩም ኣይኮነን ዝብል ሰብ እንተሃልዩ መርትዖ ብኢደይ ስለ ዘሎ ፀገም የለን ብሱርት መልዓሊ ንጻድቃን ኣነ ደድሕሪኡ ከይደ ዝገብረን ዝነበረ ንገብሩኒ ናይ ቀደም ከመይ እዩ ነይሩ ሕዚ ኸ ከመይ ኣሎ ዝብል ዝኸድ ኩሉ እውን እዚ ነይሩ እዚ ኩሉ ቃልሲ ቅድሚ ኩሉ ከምዚ ኢልካዮ ተባሂሉ ብልዕለይ ዝነበረ እውን ከምቲ ዝገለፅካዮ እንታይ ተረኺቡ ኢልና ምስ በልና ጻድቃን ምስ እከለ ጌታቸው ምስ እከለ ከም ዝራኸቡ ተፈሊጡ ተባሂሉ ምስ ተመርመረ ጌታቸው ነዞም ቆልዑ ከርሽኖም ኢሉ ያ ትፈልጣት ኮኒ ኢኻ ዝኸውን ውጊዕና ኣላ ስለ ዝነበርና ቅድሚ ሕዚ
تم قلعون تادانكم لكم تفتشون نسكم ولا انتليجنس خونو ناتي دحري كيدكم اكل اخا نغيركا تخون اكل اخا خم زلكا تخون داله نزوم هاكرات بقى مكرم وبلعوا مرشن تخرشن اسكع حساب مالت نانو قدفو تواهيل يصد تواهيل يتاچو مس هافتامو يدواول كم زنبره اوروبا مس زل حده نايتوم تصفافحتي وانا مراغبي يدواول كم زنبره على هافتامو بعلون يبلن نير نيرمي حساب عدل نكل حب عدل يبلن نيرو انت يترفيلو وريدو ازيوم زسمعنا له غزي كقتلنا يلو كقتلنا يلو يلوم حبريتا برخا اندهالو يوم احنا تن ساتلايت سلكي او anyway برخا اندهالو يوم حبريتا نغيرهم صادقانكم يكبر انا نغيرك اي لايف لونج عركي نابقى درجه 10 تقل اندهالنا جمرنا عركنت اسكع على مسكع ممهرانا يونيفرسيتي خوينا وزلنا العلم اسكع نوصح عرختينا تختنفاس عرختي تبايسنا بصادقان زمص مالتي حزي ورحين نقبر انت عارقنا يقرتايلو انا خم زي مثلا سبعي سبي مثلا نيرو زي امو بيفليت دد انا خعا ولا تبايسنا ونسدلو نير لما اندرستاند غيرو صادقان اتاليلوم كون خلي جن حزي امباسادر فساخ خوص خلو ندبرت ينس ابي احمد زدرادر لكم تግራይ ወኪል ዝደራደር ህወሓት ወኪል ዝደራደር ጻድቃን ይኹን ኢሉ አብይ አሕመድ ነጊርን ለይሉ አምባሳደር ክነግሮ ከሎ አሜሪካውን ክነግሮ ወኸለው እንታይ ኮይኑ እዩ ዘየትሮፎ እንተናእሰ ካፍታ ፕሪቶሪያ ዝብል ሪኻብ ሰለስተ ቦታ ኸይዲ ተደራዲሩ ኣብ ጅቡቲ ተደራዲሩ ድሕሪ ዘሎ ብሲሸልስ ተደራዲሩ ድሕሪውን ፕሪቶሪያ ኸይዱ እንታይ ኢሉና ይመስለካ ሎሚ ኣነ ማለት ደደቢት ፍሊ ዘብሎ ካፍተን ካልኦት نأكل ينبل نأكل دبرت إنا ينبل نخالي ينبل نهزب زود أنت خوينو كوك أسك نكفنا يقدني ناي دبرت إن ناي زي موسان دخمت وسانا يسوي يكونن بقى ما ناي نشوف سلام جزي تاناي فيش السيركل ناي ليدرشيب تفلت عندي خاز مكراز مسس مكرا جزي نفع مرح يفتر نفع مرح يطعم جزي يفتر طعم جزي سنف مرح يفتر سنف مرح مويسو مكرا يمسأل كازبال أو يزمدوان وسانا يزغون سبي زدلوزي أنا كرتا حتى تيتصبيني أستراليا أكيوناني لك عقمت نعاهم أمريكا ونزنا أنا قد أمفتناتكم ونيري أوروبا ونيري أوزيون أكيوناني نسأل كانس انتاي كتقورو سديدكم مو إلا حانت نفعت سبيتي I think تقرالي تكتكونيا شو ما يفلت كوانجن بقعتو الزراربو مفلت أمني خاتم نايك أدم تقرالتنا وطير حيزاتو شو عز قبر قوة تخكلين يري يكرتا حتت إلاتو أي حتتني يكرتا شو عز تخكلي يجري شو عقين أخري أخر لغو تخكلين يرو وكا تخكلين يري يكرتا حتى لو وصل زبال كايلي أي حتتني لي I don't know حيز خمزي لخوص خلو أوه فليت أمو ديوم يلي انت حتي تصبو أنا ديخا عبوي سبحات حدك زي زولو زرار بانيرو لا أخديس تلا أخي قصع زلوه كحتت زلوه ويلو اي لو يحطون يا يسوي شملس مليسهم حتى حتيتوهم تلا اخي الي يملس يا يسوم كلا قال لهم كنا ندخلوا لا اخذ ان اجندو انديو كحتت نجندو اندي يسرح زلو نناي بعل علامه اندي يسرح زلو كحتت زلوه تلا اخي نخوض خبل بخوض زحسب طرح زحتت اتبحلنا زخيد زلو خطفنا زحسب تلا لا اخي كتفعنا أنت حسبه إلى ويزة في السمزل أبي أحمد أنت كوسكي سمزعوي وخركر كم كركر نعابز إني كايلم فتفيتهم من داول عزعوي وقلعة كتالهم أمو نقير هو من دهالله أمو بعلم بصدر في السهازة أخلو سوات سميع من دهالله مو دبرتين بغلته من قد سميعوه تحدث كاليبريشن سقم كفتيرو يبهر فاليديت كغورو لزخل مرداتا كاو امريكان كاو ابي احمد المصيو سالساي فاليديت كغورو لو خاوي يوحنس منغاغ كافتو بدوب تግራይ كغو انايلو اساس ገሰስ ሒዝ መጸሰብ ክመጽ خلو مسنبات አሳደር ፍሳዝ ሁሉ ሰሐበው ተተባሂልና እንዳተባህለስ ክምድቡ ምخالم ባይዘው ይቅርታ ሓተተለው ደብረጽዮን ባህልያ
ይቅርታ ክሓተ ኣለዎ እዚ ኩሉ እስካዕ ሕዚ ንኸደ ዘለና መከራ ጻድቃን ብምእታዊ እመኑን ጻድቃን ብምእታዊ ጻድቃን ታመሪሕነት ወዲእዋ ይመጽ that's why immediately ምስ መጸ ቤት ምኽሪ ወሲኑላ ነይሩ ሓቀይ ብልጽግና ቤት ምኽሪ ይቐጽል ኢሉ ብልጽግና ወሲኑ ነይሩ ኣይቕጽልን ኢሉ ተሽለኽሊኹ ኸይዱ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተረዳዲኡ ዘፍረሳ መን ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢሉ ሸፊንዋ ዝሓለፈ ኣሰፋ ብርሃ ትፈልጣ ኢኻ ፓርላማ መንግስቲ ይፍረስ እሞ ኢንተሪም ገቨርንመንት ተጣይሹ ኢሎምና ታገይሩ መንግስትን አትፔልፍ ስለዝኾነ ብሙሉእ ምስ ሽብርተኛ ተዋሂሉ ዝተመዝገበ መንግስቲ በጀት ይብና ክንሰርሕ ይንኽእልን ኢሎም ፓርላማ እውን ከምኡ ስለዝኾነ ኢሎም ፓርላማ ተማጉትና ነርና ሓደ ኣሎ እዩ ተቃዋሚ ኺዳነ ዝበሃል ኢሎም ፈቂዶምና ነርና ባይዘወይ ፎር ደ ሬከርድ ተኻቲዕና ማሕተምና እዩ ምልክትና እዩ መንግስትና እዩ ፓርላማ ይጽናሕቲ ባይሆን ትከበነ ይበወዝ ተስማዕሚዖም ነይሮም እዮም ኣብ መንጎ ዲሰምበርን ኤፕሪልን ከመይ ገይራ ፓርላማ ፈሪሳ መን ሸይጥዋ መፅኡ ኣይፈልጣን ኣሰፋ ብርሃ ዘይተመኸረ እንዳሃሎ ምስ ጻድቃን ዘይተጸግዐ ማለት ባዕለይ ክኢለ ኢሉ ዝኸደሎ መኻር ኮይኑ ዝተዛረባ እያ ኣነ ከዓ እዚኣ ብደንቢ ገይረ ይፈልጣ እየ ጻድቃን ዝኸደላ መዓልቲ ተመሊስኩም ረኣይዎ ሸውና ኣብ ራምብል ኣለኩም ኣፍተን ጠፍኣ ቻናላትና ኮነ ኢሎም እንዲኦም መጥፊኦሞን ኣብእን ስለ ዝነበረ ናብ ራምብል መሓላልፊና ራምብል ከይድኩም ረኣዩ ናይ ጀነራል ጻድቃንን ናይ ኣብይ ኣሕመድን ድርድር ዝብል ጻድቃን ኣብ መንጎ ዲሰምበርን ኤፕሪልን እንዲ ዝብል ዘሎ ዲሰምበር መወዳእታ ኢና ንሕና ኣሕሊፍና እያ ጻድቃን ከይዱ ተደራዲሩ እዩ በይኑ ዝብል ንዓይ ሽዑ ደብረጽዮን ተዝኸድከ ከምኡ ደመበልካ ገለመለ ንዓይ ዘይወረደኒ ፀርፈ ይነበረን ሸው ጻድቃን ከይዱ ምስ ኣብይ ኣሕመድ በይኑ ከይዱ ተደራዲሩ እዩ ምክንያቱ እቲ ቲም ዝመርሖ ዝነበረ እውን ጌታቸው እዩ እቲ ቲም ዝሰደደ እውን ህወሓት እዩ መንግስቲ ኣይኮነ እንተ ኢሎም ተደራደረ ህወሓት እዩ ጻድቃን እንዳክገብር ከይዱ ነይሩ እናተይ ሽዑ ኣብ ርእሰይ ዝወረደ ፀርፊ ትሪኦ ትነብር ኤክስ እናገበርካ ናተይ ፎቶ እናገልበጥካ ከምዚ ኢሎ ሕዚ ደ ሓይሽ እዩ ሕዚ ደ ሓይሽ ሽዑ ትሒዝና ኢና ፈሊጥና እያ መንጎ ዲሰምበርን ኤፕሪልን ዲሰምበር መወዳእታ ከይዲ እዩ ጻድቃን ካብኡ እንዳሓር ይመላለስ እውን ነይሩ እዩ ጻድቃን ከይደ ፍሪስዋ ንምንታይ ውዕልና ከምዚ ዲ ነይሩ ኢልዎም ሓቲቶሙኒ ፕሬዚዳንት ኩን ንስኻ ኢሎም ሓቲቶሙን እውን ኮይሉ ይበዓሉ መሊኡ ወዲስ ጥዕና መሲሉ ወይ ተዛሪቦ ይፈልጥን ሬድዋንን ጌዲዮንን ሓቲቶሙኒ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣብ ኬንያ ብርሃኑ ባዕሉ ሓቲትኒ ኣይ ኣነ ይኮነ ነው ፀግዕ ኮይነ እኳ ክሕግዝ ወደይ ደም ሰብሰትዩ ዘይጸግብ ቁርዲድ ሕዚ እውን ክደግሞ ቁርዲድነት ማለት ደም ሰብሰት ማለት እዩ ደም ሰብሰትዩ ዘይጸግብ ቁርዲድ እዩ ጻድቃን ምንም ጥርጥር የብሉን በዚ ይትጠራጠሩ ነዚ ሰብ እዚዩ ሰብ እዩ ኢሉ ዝድግፍ ትግራዋይ እንተሃልዩ ንህዝቢ ትግራይ ሒዙ ዘብልዕ ሰብ ይኸውን ሒዙ ዘብልዕ ልክዕ ከም በዓል አብርሃም ኣዴታቶም ሒዞም ዘድፈሩ ከምኡ ይኸውን ስለዚ ሕዚ እውን ኣነ ከምታ ዝበልካያ ህወሓት ይቅርታ ትሕተት ባህሊ ብፍላይ ዶክተር ደብረጽዮን ይቅርታ ይሕተት ባህሊ ዋ ይቅርታ ምባል እኮ ናይ ስብእና እኮ እዩ ህዝባውነትካ እዩ ባይዘወይ ይቅርታ ኣነ ክሓቶ ክሰድድ እየ ኣይ ፕሮሚስ እዩ ፅባሕ ክምለስ እየ ንዓደይ ፅባሕ ደብዳቤ ክልእኽ እየ ኦፊሻል ደብዳቤ እዚኣ ኣተሓሒዘ ተንዘሕለፍና እየን ንሕና እውን ቆሪፅ ኣተሓሒዘ ደብዳቤ ክልእኽ ኣሎም እቶም መንግስቲ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ናብ ደብረጽዮን ይቅርታ ሓተት ክንብለ ኢና ይቅርታ እንተሓቲቱ ይሕግዝ እዩ ነቲ ቃልሲ ባይዘወይ እንታ ክገብሩ ሒዞም ፀኒሖም ንብሎም ዘለና ሕዚ ኣምባሳደር እውን ብጣዕሚ እየ ዘኽብር ኣነ እውን ትፈልጥ ኢኻ እንታይ ክገብር ሒዝዎ ፀኒሑ እስካዕ ሕዚ ዘየውፃልና ዋላ በዓሉ እንተዘየውፀኑ ይሽትለን እቲ ኢንፎርሜሽን ንሚድያ ክህበ ይግቦን ነይሩ እንታይ ገበርና ንሕና እስካዕ ሎም መዓንቲ መከራና ንበልዕ ዝነበርና ሕዚ ተዛሪቦሞ ኣሎ ከምኡ ዲ ነይሩ ኢሉ ዝምለስ ብዙሕ ክእል እዩ እንታይ ኣለዎ ቅድም ኢሎም ተዝነግሩና እሞ ንሕና ደጋፊ ረኺብና ነቲ ሓሳብ ሓቅነቱ ዘረጋግፅ ንዓና ዋላ እንተዘይተኣሚንና ምስ ዝኾነ ውዳበ ምስ ዝኾነ ግዛዕ እንተፈርጆሙና ነዞም ዓበይቲ እዚኦም ዝኣምን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተስፋ ገይሩ
ኦረድ ነዚ ሰብ እዚ ክንቃለሶ ንኽእል ኢና ኢሉ ተስፋ ገይሩ ዝቃለስ መንእሰይ ብዙሕ ክኾን እዩ ብዙሕ መቃፂሎምልና ብዙሕ ኢነርጂና ብዙሕ ገንዘብና ብዙሕ ግዜና ግደፎ ኣባይ ዝበፅሐ ከዓ ተኣምር እዩ ዘሪኢኻ ብደንብ እውን ስለ ዝገለፅካዮ ደግሞ ኤኒወይ ኣብሊዖሙና እዮም ብዙሕ ዋጋ ክፊሎሙና እዮም ሓበሬታ ሒዞም ስቕ ብምባሎም ሕዚ ይውፁ ተሓቂ ንገርዋ የውፅዋ እንታይ እያ ነይራ ትብል የውፅዋ ይቅርታ እውን ይሕተቱ ንህዝቢ ባህሊ ኣነ ኣይ ፕሮሚስ እዩ ኣብዚ ዘለኹም ትከታተሉና ብቴሌቭዥን እውን ትከታተሉና ኣነ ቃል ኣቶ ኣለኹ ፅባሕ ዓደይ ከኣቱ እየ ብሰላም ተመሊሰ ደብዳቤ ክፅሕፈሎም እዩ ይቅርታ ሓተት ክብሎም እዩ እምብለይ እንተኢሎም ወይ ፀጥ እንተኢሎም እውን ፈሎ ኣብ ክንገብር ኢና እዚዩ ዓብዪ ወንጀል እዩ ብልዕሊ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ግን እንታይ እሞ ግዜ ውፃላት ዓዲ ሰብ እውን ይፍጠረላት ዓዲ ዘብል ናይ ብሓቂ ምሕፈርቲ እዮም እዚ ሒዞም ከፍ ምባሎም ተንፈልጠን እንዳውፀና ተቃለስና ሎሚ ብደንቢ ደረትና ነፊሕና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እንቐርበሉ ግዜ ኮይኑሉ ሕዚ ጌታቸው ይትንካእ ፃድቃን ይትንካእ ዝነበረ ግዜ ሕዚ እዚ እናሰምዐ ዝኸድ ዘሎ ህዝቢ ንዓና ዝበና ዋጋ ክብርቲ እንተ ዘይኮይኑ ይቕንስን ባህሊ እየ